सर जो नवीन पट्टनायक आपण मानकर जो बैठक होटेल बसी ताकू नहीं से नापसंद कर कहीं बसुंट ता उपरे कौन कहबे सर एक्चुअली आम होटेल रे बैठक बसनु पार्टी बैठक आम जो कर सिनियर लोक मैंने समस्ते आप जानते सिनियर लोक सब ग्रासरूट शृंखलित सब दल गठन कर समस्ते जो पार्टी बैठक होती किए भूल धारणा दे पार्टी बैठक जो तीनो बैठक होती तीनो बैठक आम सब जहाँ तार निर्देश बाहर आम लिखिक नवीन को दिखाई एवं आम वयस्क लोक केत समस्त बसबू बयस है कौटे क्या घर बसबू टे आलोचना करूँ चिट चाट करूँ कौटे ब्रेकफास्ट कलु गोटे डिनर कलु आम होटेल कौट करूँ से कथा कौन किए मना कर किंतु सर से परोक्ष कहते जो मेली होची ठीक कथा ठीक भाव कही नथिबो आम सब कहीचु आम पार्टी कार्यक्रम सब जहाँ पार्टी जिते बैठक सब पार्टी ऑफिस कर पार्टी ऑफिस करते बस जो मन हम आम बस होटेल फोटेल कौटे चिटचाट करने कौन किए मना कर निज स्वाधीनता कौन किए मना कर सर आपण सहयोगी प्रभात त्रिपाठी से प्रश्न उठाउछन जे सी नहांती सेमानन को नहीं बैठक करिया आम आपण प्रभात बाबू तो देखले विद्रोह हो जाए प्रभात बाबू भल संगठन दल गठन में बहुत साहय करते निजे देखा सब विद्रोह हो जाए से विषय कौन कह आवश्यकता सर जो पांड्यान को नहीं जो प्रश्न उठुची से जो प्रश्न भितर नवीन पट्टनायक क्लियर कर दउछंदी ई कोन ठीक की सर नहीं नवीन क्लियर कौन कर नवीन कहले पांड्यान नहांती से नहीं जाइछनी गोटे कथा हूँ नवीन कहले ठीक अच्छे लोक नवीन प्रेसिडेंट सर कहले कथा कहले किंतु साधारण लोक मान भर रोचे पांड्यान रोच यहाँ तो कथबार्ता न सांबादिक मान संगे रोचे पार्टी किसी पार्टी वर्कर्स मान भर रोचे नेता मान भर रोचे पब्लिक भर रोचे पांड्यान रोच भीतर कर समस्त धारणा रोचे यही कथा क्लीयर हो जाता पांड्यान पार्टी की भल पाते सी तो कही मुझे तो निजे नहीं इलेक्शन पर पार्टी राजनीति सहित नहीं कहीं हस्तक्षेप कर सरी जाता एत कथा एत आलोचना फलोचना एत कथा जानता कथा से निजे क्लीयर करता था आप पचारे कथा आज्ञा सर जो आपण माने संपर्कित नवीन को जणाई ना सर जणाई ना को विषय जो पांड्यान रहिबा न रहिबा ना पांड्यान आमे 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 जो सीनियर लोक माने आमे पार्टी के रहिबा आमे से विषय के पांड्यान पांड्यान विषय आमे काई कहू आमे सीनियर लोक माने आमे पार्टी केमिति रहिबो दूर रहिबो पार्टी कार्यक्रम पार्टी अपोजिशन हिसाब आमे केमिति काम करिया कले पार्टी दूर रहिबो से विषय आमे सब जणाई किंतु सर दल विपद गलानी दल को आपण माने देखुते जो स्थिति पहुंचलानी जनक व्यक्ति दल विपद किछि जीवन भल आलोचना होछि भल आसु आसु किंतु किछि हबो नै किछि कारण दलर आवश्यकता ओडिसा लोक चाहंती दल रहू आज्ञा ओडिसा र समस्त लोक चाहंती स्टेट पार्टी रहू आज्ञा जोटा लोकंकर इच्छा ताको मानि दे परिबो आज्ञा किंतु सर नवीन पट्टनायक तो कहउचंदी पांड्यान किछि बुझु नांती से व्यक्तिगत नवीन कहउचंदी तो आमे सुनते नवीन से कथा कहउचंदी तापर जदि लोक जदि सब कथा आलोचना करूछन जे पांड्यान बुझुछंदी बोली तले पांड्यान को जदि कहि दंते सरी जानता कथा मु बुझुने किछि हम क्वेश्चन पसुने किंतु आपण पचारे दरकार जे कोन समस्त नवीन नाही करछन समस्त नाही करछन आपण कोन लोक काहे के कथा कहउचंदी पचारे देले तांको पचारे से नाही करते सरी जानता कथा पूर्ण छादे पड़ी जानता पार्टी भल पाउछन पार्टी होउछन एते कंट्रोवर्सी की जो कथा जाउछि सेटा को से मना करते जानता आज्ञा मो इच्छा जे से निजे आपण पचारन से मना कर से जदि करथे हां करे न करथे मना करते सरला कला सरी वाला कथा से एंड हम सब जिंस किंतु सर आपण पांड्यान को नहीं प्रश्न उठाउछंदी अनेक मेली सुजता बाहर नहीं सर आपण नहंती सर आपणकर जो अनेक जो जेंती आपण कहले तृणमूल स्तर रे संशय रहिछि किंतु अन्य पटे सुजता को नहीं कि नवीन को पाखे दाबी उपस्थापन हेलानी जे सुजता पांड्यान को अणा जाऊ नहीं सो विषय में कहबार किछि नाही कोन कोन केते हबो के दाबी करियो कोन करिवे गोटे भारत ओडिशा एड बड़ स्टेट किंतु सर आसिले भलो कि सर बड़ किए केते कोन कहबो को ग्राउंड रो कहबो सेटा बेहतर मोर किछि कहबा कथा नाही किंतु सर सी को आसिले भलो हबो कि सर ना ना मु से कथा कहि परनी भलो मन कान सर आपण प्रतिष्ठित सदस्य सर आपण हमें जो कहूछु हमें पार्टी जो अछि नवीन बाबू अछंती आज्ञा
ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଚାଲିବ। ଏ ଅନ୍ୟ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଯିଏ ରହିଲା ସେ କର୍ମୀ ହିସାବରେ ରହିକରି କାମ କରିବ, କଥା କରିପାରିବ। ତେଣୁ ନବୀନ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁ କଥା ଅଛି, ନବୀନ ବାବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ସାର୍ ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ବିବାଦ ଭିତରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ କ୍ଲିୟର କଟ୍ କାହିଁକି, ୱାକଫ ବୋର୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ନୀରବ କାହିଁକି ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜେ ମୋ ପ୍ରତି ୱାକଫ ବୋର୍ଡରେ ଆମେ ଆମ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉ ନବୀନ ବାବୁ ପ୍ରଥମ ନେଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ଆମେ ୱାକଫ ବିଲ୍ ବିରୋଧରେ ଭୋଟ ଦବା, ଇଏ ଥିଲା, ଇଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥିଲା। ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରେ ଯୋଉ କଥା ବଦଳିଲା ସେ କଥା ପାଇଁ ନବୀନ ବାବୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଆଲୋଚନା ହେଲା ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଇମିଡିଏଟଲି ବୁଝିକିରି ଯିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି ମୋର ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ପାର୍ଟିର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାହା କରିବା କଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବି, ଦଳର ଇମେଜ ଯଦି ନଷ୍ଟ ନ ହୁଏ ମୁଁ ସେ କଥା କରିବି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା ସେ କେତେ କଣ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସାର୍ ସେଦିନ ମିଡିଆକୁ ଆସିକି କାହିଁକି ନୀରବ ରହିଲେ? ଯେତେବେଳେ ୱାକଫ କାହିଁକି କହିଲେନି କିଛି? ସସ୍ମିତ ତ ଆସିଲେଣି, ସେ କରୁଥିଲେ ସସ୍ମିତ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଛି, ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ସେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କେମିତି କଣ ହେଇଛି ତାପରେ ସେ କହିବେ। ଆମେ ତ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି କହିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ କହିଛନ୍ତି, ମିଡିଆକୁ କହିଛନ୍ତି ସେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସାର୍ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ମଧ୍ୟ ମୁହଁ ଖୋଲିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କିଛି କହିବେନି ତ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେ ମୋର ମୋର ଅସୁବିଧା। ଆମେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ ଆମେ ସାଧୁତା ସହିତ ଅନେଷ୍ଟଲି ସିନସିୟରଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ କଣ ଆମେ କଣ ଆମେ ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ କହୁଛୁ ନା କଣ କହୁଛୁ? ଆଜ୍ଞା ଆମେ ପାର୍ଟିର ଯାହା ହିତ ହବ ସେ କଥା କହୁଛୁ। ସାର୍ ପ୍ରଭାତ କଣ ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ କହୁଥିଲେ କି? ପ୍ରଭାତ କଣ ସାର୍ ପାର୍ଟି ବିରୋଧରେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ କହୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଣ କହିବେ କିଏ ମୁଁ ଆମେ ପାର୍ଟି ସପକ୍ଷରେ ପାର୍ଟି କେମିତି ଭଲ ହବ ଅମୁକ ହବ ଆମେ ସେ କଥା କହୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯାହା ଆମେ ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ବୟସ୍କ ଲୋକ ସବୁ ପାର୍ଟି ଭଲ ପାର୍ଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ। ମୁଁ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଆବଶ୍ୟକତା ବହୁତ, ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ 4 ସାଂସଦ ଗୋଟେ ଆରୋପ ଲଗେଇବା ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇ ଇଏ କେତେ ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ସାର୍? ସେ କଣ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି କୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଥାଟା ଏଇଟା ତାଙ୍କ ପଦାକୁ ସେମାନେ ପଦାକୁ ଏମିତି ଆସିକି କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ସବୁ କଥା କୁହାହଉଛି ଯେ ଆମର ପାର୍ଟି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭିତରେ ସେମାନେ ପଦାକୁ ଆସିବା କଥା ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏଠୁ ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସାଂସଦ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏକତା ନାହିଁ, ନବୀନ ନୀରବ ରହୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ସେ କଥା ନବୀନ ବୁଝିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ସେମାନେ ଏମିତି ହେଇଛନ୍ତି କରିଛନ୍ତି ସେ କଥା ବୁଝିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସାର୍ ନ ବୁଝିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଆମେ ଆଶା କରିବା ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନ ବୁଝିଲେ ପଛକୁ ଆଶା କରିବା ଜଣେ ଆମର ପାର୍ଟିର ଏତେ ବଡ ନେତା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ ସିଏ ପାର୍ଟିର ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ରଖିବେ, ପାର୍ଟିର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ। ତେଣୁ ସିଏ ପାର୍ଟିକୁ ରଖିବ କେମିତି ସେ କଥା ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଛନ୍ତି କଣ ତାଙ୍କ କଥାରୁ ସେ ରଖିଯିବେ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟିଏ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ନେଇ ଭାବିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପକାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନାହାନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏମିତି ଦୋଗଲ କେମିତି ହଉଛି ସାର୍? ନାଇଁ ହେଲା ଯେ କିଏ କରୁଛି କଥା ହଉଛି କଥା ସେ ବୁଝିବା ପରା କହିଛନ୍ତି କଥା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି କି ନବୀନ ନିବାସରେ କିଏ ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବେ କାମ କରୁଛି? ମୋ କଥା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିବି କଥାଟାକୁ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ। ସାର୍ ତଥାପି ଯୋଉ ଚିଠି ଲେଖିଲେଣି ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା କୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରତାପ ଜେନା ଲେଖିଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ କିଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସେଇଟା ଉପରେ ତ ନିଜେ ନବୀନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିବି ବୋଲି। ସାର୍ ଆଉ କେବେ ସାର୍ ବୁଝିବେ? ଦଳ ତ ଏବେ ଇଏ ହେଲାଣି ସାର୍। ନାଇଁ ଏବେ ବୁଝିବା କଣ ପଳେଇଲାଣି ଦଳ କଣ କହିଛି ବୁଝିବା କଥା ସେ ବୁଝିକି କହିବେ କହିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶଙ୍ଖମର ଗର୍ବ ଆପଣ ମାନେ ବି ନାରା ଦିନେ ଦେଇଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଲାଣି ଏ ଯୋଉ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମ ପରିଚୟ ନବୀନ, ଆମ ନେତା ନବୀନ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କେତେ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ନା ସାର୍ ଏଇଟା କେବଳ ରହିଯିବ ସୀମିତରେ? ନାଇଁ ସବୁ ରହିବ। ଶଙ୍ଖ ଆମର ନବୀନ ଆମର ନେତା, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ଅଛି? ନବୀନ କହୁଥିଲେ ନେତା ଅଛି ବାହାରୁଛି କଥା କି ଏଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଶଙ୍ଖ ମଧ୍ୟ ଆମର ପରିଚୟ, ଶଙ୍ଖ ଆମର ଗର୍ବ, ଏଥିରେ କିଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ କାହିଁ ଯିଏ ଏଥିରୁ କେହି ତାକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେନି କଥାରୁ। ସାର୍ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ
सर देखिए नवीन पट्टनायक विधानसभा रे सेमती गोटे लीडर ऑफ ऑपोजिशन भूमिका लिबनांती जहाँ पे विधायकों भितर द्वंद्व आसिलानी एबे सांसद को भितर द्वंद्व ये क्षति पहुंचाइबनी से कार्यक्रम करिए वर्तमान सर अनुमति दिया जाउनी सर नवीन निवास नवीन हमर अछंती मध्ये प्रसन्नाचार्य हमर अछंती आज्ञा ऑपोजिशन लीडर डेप्यूटी लीडर अछंती से मध्ये बहुत अभिज्ञ लोक जे मध्ये कथा मान करियो कथा करियो किछ असुविधा नहीं सर आपन को लागुनी दल गोटे संकट आड़ी गति करूची आपण मान को अनुमति मिलुनी सर एबे दल इलेक्शन कथा अछि दल इलेक्शन फिलेक्शन सब विंग्स ठीक हे गला परे बाकी दल किछ प्रॉब्लम होबो नै दल तार कर्तव्य करिवो ऑपोजिशन सर मध्ये ठीक सर 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 आ गोटी आपण देखिबे वरिष्ठ मान को एवं कनिष्ठ जेतबेले कनिष्ठ जो पूर्वतन विधायक माने समय मागिले नवीन निवास को तांको अनुमति न मिलिबा एहा केते दूर ग्रहण योग्य गोटे नवीन निवास को दल सुप्रीमो को भेटिया को जाई परिबेनी मना करना तांको तो आज्ञा तांको अनुमति दिया गलानी सर नहीं दिया तो कोई तो टाइम कोन तो कथा है तो मु तो भीतर जानि नहीं आज्ञा सर एबे आपण माने कोन विचार करूछन्ती आउ किछ आलोचना हेलानी कि आपण माने हमर जत्तेबेले पार्टी जो आवश्यकता दरकार हमें पार्टी पई भलो पई जत्ते दरकार हमें पार्टी हिसाब रे मीटिंग करबो जत्तेबेले संकल्प बंद निश्चित भार करबो उतरे हम करिचो करबो आज्ञा अन्य स्थान रे भी बसिबे आपण माने बसलो कोन हम बसिबो एटा न कहि पारे कोड बसिबो अन्य स्थान रे भी बसिले कोनोसी सर असुविधा अछि ना नहीं किछ असुविधा नै अरे तो व्यक्तिगत बाहर बसिबो नवीन पट्टनायक व्यक्तिगत काली हम 5 जण बसिलु कि 3 जण बसिलु आज्ञा पास्टर कोन के कहि पारे बसि कोन से कथा न बिना मना करछनी सर गत काली बसिथिला कि बैठक नै नै आज्ञा आगामी दिन रे सर किछि एम्ति रणनीति होउची कि सर नवीन पट्टनायक जेहेतु वर्तमान विलंब करछन्ती आपण माने किछि तांको सहित आलोचना करिवे किछि एभଳି किछि विचार करूछन्ती आपण जे हम दायित्व ने आइछि दिया अछि प्रश्न हमर हमर कन्वेनर अछंती आज्ञा हम जो मो कमिटी हेछि उपदेष्टा कमिटी सर तो से उपदेष्टा कमिटी हेछि से जतो आवश्यकता पड़ियो जो से आलोचना करिवे सर सर ए जो कमिटी गुडी कर कथा कोन सर नवीन पट्टनायक सुनुछन्ती आज जे दिया छ कथा तो करूछन्ती आप कार्यक्रम करूछन्ती इलेक्शन कार्य जो माने करा होछि इलेक्शन कार्यक्रम आरंभ करूछन्ती इलेक्शन अंतर जो कमिटी हेछि आ देवगावर का जो कमिटी जाइछि से अनुसार कोइ कि बिनो पोलावरण अन्य कथा जाके करछन्ती आंदोलन भाग करछन्ती सर 9 मास भीतर से बड़ी दल देखाई परने दरदान बुद्धि पे आपण जानछते एते लोक एकाठी करी विरोध कोले सब कराइ सर सर शेषरे कौन परामर्श रहिबो नवीन पट्टनायक एभली जो मंतव्य दउचंदी जो माने तांको पछे तांको लेखि दउचंदी सेमानक प्रकृति रे तांको प्रति आपनकर मंतव्य कोन रहबो काहे कि ना सेमाने भ्रमित कले जेतबेले आपनकर प्रफुल्ल हुंतु आपण प्रताप जेना चिठी लेखुचन तापरे जेतबेले प्रभात कहउचन तांको गोटे भ्रमित करा गला सतरु निलंबन हटुजी किंतु से कहउचन ए दिगरे सेमानु को परामर्श रहिबो माने ए पार्टीटा को ठीक भार चलाइया पई समस्त एकजुट हेकरी ठीक कथा हमरो पार्टी सुप्रीम सभापति कहवा कथा पार्टी से अनुसार आम पार्टी निष्पत्ति करी स्टेट पार्टी तार निजर दलर जो गोटे स्टेट पार्टी जो आभिमुख्य अच्छी जो आदर्श अच्छी जो संवैधानिक व्यवस्था अच्छी से अनुसार आम समस्ते मिसिक कार्यक्रम करवा पार्टी के संगठन को दृढ़ करवा जहाँफल कि ओडिशा लोक जो कथा चाहते 25 वर्ष आमको क्षमता रखिंट से चाहते अपोजिशन रही आम कार्यक्रम करवा अपोजिशन रही ठीक कार्यक्रम कले पुणी थे लोक आम जो विश्वास अच्छी पुणी थे शासन क्षमता फेरी आने मोर विश्वास सर से जो माने भ्रमित करछन सेमान को हटेबार आवश्यकता अछि कि नहीं सर हटेबा किछ नै जदि भ्रमित कर सेमान संशोधन निज को निज करिवे कत करिवे कोनछि एई का को हटेबार कथा नाही जे सब बुद्धिमान लोक पार्टी को स्ट्रेंथन करिया पई समान ठीक भार कार्यक्रम करिया आवश्यकता अछि ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपनकर तमाम सूचना पे थैंक्स आगे